Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to introduce myself. My name is Nur Hamida. I'm from class 3A, English Education Department. My present number is 7. Today, I want to presentation about the material argumentative paragraph. Okay, what is the argumentative paragraph? Argument paragraph is to persuade readers that your position has merit. You attempt to convince people of the strength of your ideas not by shouting but by presenting evidence, fact, and examples. In the process, you address opposing ideas, and if they are strong, you acknowledge their strengths. If your evidence is solid and your logic is sound, you will present a convincing argument. Jadi singkatnya, paragraf argumentasi adalah sebuah tulisan yang isinya bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta sebagai pendukung, dengan bertujuan agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat penulis adalah benar dan terbukti. Oke. Argumentative paragraph memiliki the first generic structure, the second transition signal, the third model penyajian sebuah paragraf, and the fourth kesalahan umum dalam penulisan paragraf. Next, the first generic structure. Generic structure argumentative paragraph memiliki the first topic sentence. Topic sentence yaitu bagian awal teks di mana kita sebagai penulis menyatakan dengan jelas opini atau sikap kita terhadap isu yang kita angkat sebagai tema tulisan. And the second, supporting sentence. Supporting sentence yaitu berisi poin-poin argumen serta bukti yang mendukung sikap atau opini kita dalam thesis statement. Or support your opinion by introducing factual evidence, reason, opinions, example, statistic, and etc. And the third yaitu conclusion. Conclusion ini berisi pernyataan ulang atau kesimpulan akan sikap atau opini kita terhadap isu yang kita bahas. Oke, the next transition signal. Argumentatif yaitu mempunyai transition signal is the first use transition signal words and phrases, yaitu for this example first, second, also, another, besides, more for, furthermore, dan lain sebagainya. And the second, counter argument transition. For this example, although, but, however, yet, despite, nonetheless, nevertheless, and etc. And the third, grammar yang sering dipakai dalam argumentative paragraph yaitu satu, menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan kata kerja atau verb dalam kalimat aktif maupun pasif. And the third, use the first person perspective. The next, model penyajian. Model penyajian paragraf argumentasi ini biasanya sering digunakan dalam penulisan esai, artikel, dan jurnal. Hal ini dikarenakan karena model ini dianggap memiliki alur penyampaian yang jelas dan terstruktur
sehingga pembaca mudah mengerti dan lebih memahami. Oke, the next. Biasanya kesalahan umum yang terjadi dalam penulisan paragraf adalah 1. Pemakaian kosakata yang kurang menarik. 2. Struktur kalimat yang berantakan dan tidak selaras. 3. Penggunaan transition sinyal yang kurang menarik. Okay, finally, thanks. Okay, I will this presentation is enough. Maybe it's just that I can say. I ask apologizing if I has a wrong in what I say. And thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.